आज जो प्रसंगटी आपण मानक मध्यरे मु रखिबा पाई चाहे सेही प्रसंगर शीर्षक है प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम रे काहींकि जन्म ग्रहण कले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम रे ही काहींकि जन्म ग्रहण कले। एही प्रसंग रे मु आपण मानक मध्यरे चारिटी कारण रखिबा पाई चाहे जो द्वारा आमे सुनिश्चित हेबा जानी पारिबा शिखि पारिबा जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम रे काहींकि जन्म ग्रहण कले। जिहुदा प्रदेश रे केवल बेथलेहेम ग्राम नथिला, अनेक ग्राम थिला। बेथलेहेम ठारू शिक्षित गाँ गुड़िक थिला, बेथलेहेम ठारू बड़ सहर थिला। मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही क्षुद्र गाँ रे, एही छोट गाँ रे, नीच गाँ रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहींकि जन्म ग्रहण कले। एहार चारिटी कारण आज मु वाक्य आपण मानक निकट रे रखिबा पई चाहे। प्रथम कारण आपण माने मो सहित मिखा भविष्यत वक्ता पुस्तक को आसीबे। मिखा भविष्यत वक्ता पुस्तक 5 अध्याय 2 पद रे प्रकार लिखा जाए, मात्र हे बेथलेहेम उफ्राता जिहुदार सहस्र गणर मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भ मध्यरु इस्राएल रो शासनकर्ता हेबा निमंते आंभ उद्देश्य रे एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे। पुरातन कालरु अनादि कालरु ताहांकर उत्पत्ति प्रभुंक नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने स्थान में प्रथम कारण देखुचु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम रे से काहींकि जन्म ग्रहण करूछंती, कारण ताहांक जन्मर अनेक वर्ष पूर्वे बेथलेहेम रे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबे, बेथलेहेम ग्राम रे से जन्म ग्रहण करिवे, एही भविष्यवाणी करा जायतिला। आ एही भविष्यवाणी को सफल करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट से बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण करूछंती। यह केते आश्चर्यर विषय अटे। ताहांक जन्मर अनेक वर्ष पूर्वे से जे बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण करिवे, एही भविष्यवाणी मिखा भविष्यत वक्ता मुखरु परमेश्वर से भविष्यवाणी करथिले। आ से भविष्यवाणी को सफल करिबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेही बेथलेहेम रे से जन्म ग्रहण करूछंती। प्रभुंक नामर गौरव हो। आमर परमेश्वर से आश्चर्य अटंती। से अनादि कालर ताहांकर उत्पत्ति। प्रिय भाई भणी माने बेथलेहेम रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आरंभ नुहे, सेही बेथलेहेम रे यीशु नामर आरंभ हैला। बेथलेहेम रे गोटे देहर आरंभ हैला। मात्र जो परमेश्वर मानव रूप धारण करी आसिले ताहांकर उत्पत्ति बेथलेहेम रे होई नाही। ताहांकर उत्पत्ति अनादि कालरु पुरातन कालरु ताहांकर उत्पत्ति आ अस्तित्व से कोन कले बेथलेहेम रे जन्म ग्रहण कले। ताहांकर शरीरर सेठी आरंभ हैला। प्रिय भाई भणी माने एहा हमें जानिबार आवश्यक रहिछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट बेथलेहेम रे से काहींकि जन्म ग्रहण करूछंती, कारण बेथलेहेम रे से जन्म हेबे बोली मिखा भविष्यत वक्ता से कोन करिथिले, भविष्यवाणी करिथिले। यह हमें सुनिश्चित हेबा। मु आपण मानकू द्वितीय कारण कहिबा पाई चाहे। द्वितीय कारण कहिबा पाई चाहे से बेथलेहेम रे काहींकि जन्म ग्रहण करूछंती। आपण माने मो सहित जहन लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 42 पद जदि आपण माने पढ़िबे, एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए, ख्रीष्ट जे दाऊदंक वंशरु और दाऊद जेउठारे थिले सेही बेथलेहेम ग्रामरु आसीबे, एहा कोन धर्मशास्त्रर वाक्य कहि नाही। प्रिय भाई भणी माने ए वाक्य द्वारा आमे जानु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट दाऊदंक वंशरु आसीबे। दाऊद जे गाँ रे जन्म ग्रहण करिथिले सेही गाँ होउची बेथलेहेम। दाऊद कर जन्म स्थान बेथलेहेम अटे। से बेथलेहेम रे लाड़ित पालित होइथिले। आ ताहांक गाँ रु, ताहांक नगर रु, ताहांक वंश रु जे मसीह प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे, एही भविष्यवाणी मध्य एइथिला जे बेथलेहेम होउची दाऊदंकर गाँ थिला। आ दाऊद से स्थान रहुथिले। आ दाऊदंक वंश रु से आसीबे, एही कथा पुरातन कालरु बा ताहांक जन्मर अनेक वर्ष पूर्वरु धर्मशास्त्र रे लिखित थिला। सेति पई से दाऊदंक वंशरु बेथलेहेम रु से कोन होउचंती जन्म ग्रहण करूछंती। जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार को
ଆସିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ 2 ପଦ ପଢିବା, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯଦି 4 ପଦ ପଢିବା, ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲିର ନାଜରିତ ନଗରରୁ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲେହେମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର ଥିଲା ବେଥଲେହେମ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରୁ ସେ ଆସିବେ, ତାହାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆସିବେ, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବେଥଲେହେମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କାରଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯୋଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ପଢିଲୁ, ସେଠାରୁ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ବେଥଲେହେମ। ଏହି ବେଥଲେହେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ରୋଟିର ଘର। ଏହା ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବେଥଲେହେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ରୋଟିର ଘର ବା ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦ ପଢିବେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ସେ କଦାପି କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହି ଯେଉଁ ବେଥଲେହେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ମହାନତାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ବେଥଲେହେମର ଅର୍ଥ ରୋଟିର ଘର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମାନବ ଜାତିର ଆତ୍ମିକ କ୍ଷୁଧା, ଆତ୍ମିକ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡା କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଭୋକ ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ବେଥଲେହେମ ଗ୍ରାମର ସେଇ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମିକର ଫଳବନ୍ତ ହେବା ବିଷୟକୁ କଣ କରେ, ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଥଲେହେମ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ବେଥଲେହେମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମିଖା 5:2 ଯେ ଉଫ୍ରାତା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଉଫ୍ରାତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫଳବନ୍ତ ବା ଫ୍ରୁଟଫୁଲନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଫଳବନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କହିଲେ, 4 ଆଉ 5 ପଦରେ ସେ କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଯେ ମୋ ବିନା ତୁମେ ଫଳବନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ବେଥଲେହେମର ଅର୍ଥ ହେଲା ରୋଟିର ଘର। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ଆମର ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ, ସେ ବେଥଲେହେମରେ ସେ କଣ ହେଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେହି ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା, ପଢିବା, ଲେଖାଯାଏ, ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ସେଇ ବେଥଲେହେମ। ହଜାର ହଜାର ନଗର ଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ସହର ଗୁଡିକ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ଗାଁ ହେଉଛି ବେଥଲେହେମ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସହର, ଏହି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରୁ ଆଗକୁ ପଢିବେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଇ ରହିବା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ନତ କଲେ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ହେଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶବ୍ଦ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ଯେ ବେଥଲେହେମ,
ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ସେହି ଗୁଣ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଧନବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମକୁ ସେ ବାଛିଲେ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପରି ହେବା, ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରିବା, ନମ୍ର ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିଲେ।